आना कारू एमती माहौल किसी अच्छी आम कलोनी सब आपर ये रंगोली सब मुझे देखे दूसरी रंगोली गुड़ाक सब पकाई समस्त घर मु तो यहाँ पकई तरपर हो कारण ये जो छोट छोट गिफ्ट उपर आम किणा को जाइलु तो टे लेट भी हो गला आसला बेलू तापर आसिकी पूजा ये सब करें युवाक सब हो दर्शक बंधु हैप्पी दिवाली विश यू हैप्पी दिवाली तो सेलिब्रेशन तो चली जोरसोर रे तो चलतु ये आरंभ हो गला आलोकर पर्वटी तो सबू सब्सक्राइबर मानक मोर यूट्यूब फैमिली मानक मो तरफ मो परिवार तरफ मो सांग मान तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा दीपावली नमस्कार दर्शक बंधु समस्त को सपरिवार तरफ मो कॉलोनी तरफ मो सांग मान तरफ हैप्पी दिवाली तो चलतु किसी खुशी साउंटिबा हेले कौन बड़ धन कि कौन टंका पैसार आवश्यक ना कि गाड़ी घोड़ार आवश्यक ना टिके टिके भी खुशी साउंटी हम गोटे गोटे धरी लास्ट को पूरा माहौल शेष है बेलू आसीगला किटकाट सब पलि आसी सीमा घर तरफ चलो सब छुआ बड़ समस्त गोटे गोटे धरी खुशी दर्शक बंधु ये चलला आमर दीपावली प्रस्तुति प्रणाली दीपावली रंगोली टिके पकाउची हैप्पी दिवाली लिखिदेछि आउ दीपर गणेश मूर्ति टिके करदेछि मुख्य आमर मेन दुआर जो ठाकुरंकर सेठी करदेछि तो चलो तो वीडियो टी देखु हाँ हाँ पूरा फ्रेम रे एमि सब बाण फुटा चली रोसई हैनी गोटे यहाँ खुशी रे खाली गोटे चा टिके कर देइथिलु आउ स्नैक्स बिस्कुट यही सब आनी देइथिलु दियो चलो चलो दी जन ये करके रख दी जन जाक सांग होइकी फुटा हाँ दियो सेटा तो जलुनी है बंद हो गला तू तो हाथ को धर धन सान हाँ हाँ हाथ ध एमती ध हाँ बुला 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 जोरसोर बाण फुटा तो चली आउे आ भितर माहौल टी आमर पूरा जमी दीपावली खुशी एतिकी टिके टिके खुशी पाई लोक टिके चाही बसी थाए कहीं घरे सबु बेले आम स्त्री लोक मैंने सकाळु नहीं कि राति 12टा पर्यंत माने 12टा पर्यंत छुआ पिला थिले तो आहरी गोटे दीटा भी हो जाए बेले बेले प्रोजेक्ट काम है छोट छोट छुआ मानकर ये है तो सबु स्त्री लोकंर बहुत सारा काम घर भितर थाए घरर काम तो चलतु ये बाहरी पड़ी जदि टिके खुशी मजा मिल जाऊँगी ताले ताठारू दिनटी केते खुशी लगे माने भावतु तो मनीष जीवन में आउ कौन अच्छी ये गेम चारिटा आम रखी थे मटर जो आम चाट मटर जोटा आसे ताकू बाउल रे बाहर करिवार गोटे कॉफी से कप एमती किछिटा चारटा आ छोट छोट गिफ्ट बेसी नहीं आम फास्ट टाइम यहाँ कलु जेहेतु छोटिया छोटिया गिफ्ट गोटे पेनटे हो कि पेनसिलटे हो गिफ्ट तो गिफ्ट ना तो से गोटे आयोजन थी खुशी सबसे ज्यादा करेगा डालना है सबसे पहले हम लोग बॉम्बार्डिंग खेलेंगे बॉम्बार्डिंग गेम में 4 सिटी है बॉम्बार्डिंग गेम में 4 सिटी है दिल्ली कोलकाता बॉम्बे एंड मद्रास ठीक है वहाँ जो दीदी बैठी है वो एक चीट उठाएंगी जब हमारा गाना बंद होगा तो एक चीट उठाएंगी जो चीट उठेगा जैसे दिल्ली उठा तो दिल्ली में जो रहेगा वो बम गिरेगा वो आउट हो जाएगा फिर म्यूजिक चलेगा फिर चलेंगे लोग फिर नेक्स्ट टाइम फिर चीट उठाएंगी
मान लीजिए उस समय के निकला कोलकाता, कोलकाता में जो रहेगा वहाँ बम गिरेगा, वहाँ के लोग सारे आउट हो जाएंगे। वैसा चलता रहेगा। लास्ट में जो बच जाएगा, जिसके ऊपर बम नहीं गिरेगा, वो जीतेगा। इसमें 2 प्राइजेस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। और एक गेम है जिसमें वो बैलून पास करेगा। गाना कौन बंद करेगा? गाना कौन बंद करेगा? फर्स्ट प्राइज गोज टू हर्षिता। समस्त या सेकंड प्राइज जाऊ जी मिस लक्षिका। लक्षिका सेकंड प्राइज लक्षिका। First prize goes to second prize goes to Samita. तापरे बॉम्बाडी में जीती चलती। बॉम्बाडी में जीती चलती। फर्स्ट प्राइज इज गोस टू सांगी। सांगी मम्मी। हाँ गुगली बिस्किट। फर्स्ट प्राइज गोस टू सांगी मम्मी। क्लापिंग कर ठीक है समस्त। प्राइज ର ସାଇଜ କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଜିତ। ମୁଁ ଜିତ କୁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଦେଖି ମାହୋଲ ତ ଖୁସିର ମାହୋଲ ହେଲା ସେଇଟା ଦେଖ ଏମିତି ଆମେ ବହୁତ ବଡ ଆକାରରେ କରିଛୁ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆମେ ବହୁତ ବଡ ଏଟା ମୁଁ ବି ମୋ ଜିତ କୁ ଦେଖିକି आपको ଦେଖିକି ମୁଁ ଜିତ କୁ ଦେଖୁଛି। सेकंड प्राइज आपको क्लास 10 में श्योर यूज करेंगी। सेकंड प्राइज गोस टू मी बेबी। थैंक यू बहुत धन्यवाद। हिंदी रे कथा कहूची हिंदी आज भी कथा कहूची नहीं जा पड़ा राष्ट्रीय भाषा तो दिवाली रही माने शुभ ये रे ये करिछु। हम लोग आज बहुत खुश हैं। पता नहीं था कि लोग इतने एंजॉय करेंगे। हमारे पूरे कॉलोनी के लोग हम लोग सब मिलकर हैं और ये बहुत और नेक्स्ट टाइम जो है इसे बड़े स्तर पे करेंगे। सबसे बड़ी बात है गिफ्ट का साइज में देखिए। गिफ्ट का साइज मत देखिए। गिफ्ट का साइज बिल्कुल मत देखिए। ऐसे ही हम ये गिफ्ट का प्राइस का चॉइस है खानदान की। तो और बेबी आंटी और बेबी आंटी कोई भी पता एटा वो क्लास 9 रे पढु जाओ एटा को पाइली हर्षिता इज वेरी हैप्पी से बहुत से आज उसको एक फर्स्ट प्राइज मिला है। और हम लोग इसलिए बहुत खुश हैं कि दिवाली में सिर्फ खाने पीने तो हम हमेशा ही बना के खाते हैं, लेकिन आज जो सब लोग यहाँ पे मिलते हैं समय बिताए हैं साथ ये बहुत बड़ा मायने रखता है हमारे में। इसी से हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे आगे भी बढ़ के और इससे अच्छा हम लोग करेंगे। अब आगे 2 शब्द हमारी छंदा दीदी से सुने। ये बहुत बढ़ के सारे चीज़ में हमेशा सम्मिलित रहती है और इन्वॉल्व रहती है और बड़ा है दीपावली माहौलटा आम आलोकर उत्सव सोसाइटी खुशी आनी टे खुशी कि मनीष तो आम से गोटे प्रयास करूँ कि गोटे खुशी आने समस्त भर गोटे खुशी आने घर तो सब समस्त एंगेज रोचे बाहर बाहर तो मोर मिसिक गोटे प्लानिंग करूँ गोटे छोटिया प्रयास
ଦେଖିବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୟୁରଶିଳା ସାମଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବା ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। କାରଣ ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଖେଳ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ଆମେ, ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ଆଣିକି ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଥିବ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବାର ମାହୋଲ, ଗେମ୍ର ମାହୋଲ ଏମିତି ଆସିବୁ। ଆପଣମାନେ ପୁରା ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ ନେଉଥାନ୍ତୁ ସବୁ। ଆଉ ନମସ୍କାର। ଆଉ କିଛି କହିବେ କିଛି? ହ୍ୟାପି ଦିୱାଲି। ସଞ୍ଜୟ ମୈତ୍ରୀଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ୟାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟା ପୁରା ବଢ଼ିବ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ସବୁ ଥିବ ଆପଣମାନେ ଖାଇବା ନହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ତାକୁ ଏମିତି କରୁଛି, ସେ କିଛି କରୁନି ଆଉ। ये मोर तो 2 वर्ष ହେଲା ସାଙ୍ଗ। ତୁ ଖାଇବନି ପେଡିଗ୍ରି ତ ମାମା କୁ ନା ବାନ୍ଧି ରଖି ଦେ। ପେଡିଗ୍ରି ଏମାନେ ଖାଇବେନି ନା, ପେଡିଗ୍ରି ଏମାନେ ଖାଇବେନି ହେଲା। ଏକାଥରେ ଯାଇକି ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳେଇ ଦବୁ ସବୁ କରିବୁ। ପେଡିଗ୍ରି ଖାଇଲେ ସେ ଆଉ କିଛି ଖାଇବେ। ହଁ ସେମାନେ ନହେଲେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଉଥିଲେ କେତେ କହିବି ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଆମ କୀର୍ତ୍ତ ଯଦି ଏମିତି ଖାଇଥାନ୍ତା କେତେ ଖୁସି ଏମାନେ ଦି ଭାଇ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଇଏ ତ ମୋ କୁକୁର ମାମା ତମେ ଆକୁ ଦେଖିନ, ଇଏ ମୋ ଉପରେ ଚଢି ବି ଯିବ, ଏମିତି ଡେଇଁକି ଚଢି ଯିବ। ନା ବହୁତ ଶାନ୍ତ ବି ଅଛି। ଏଇଠିକା ଏବେ ଅନ୍ ହେଲା। କେବେ ବି କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ତଳୁ ଧରିବୁନି, ବେକ ଆଡୁ ଧରିବୁ। ତାର ପୋଷା ପୁରା ସେ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳା ବୁଲା କରୁଛି ତ କ'ଣ ହର୍ସ ତ ସାଙ୍ଗ ହର୍ସର ଘରେ ରହୁଛି ନା କି, ମାନେ ପାଖାପାଖି ତାର ଖାଉଛି ପିଉଛି ରୋଡ଼ରେ ଘର ଆଗରେ ରହୁଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମିତି ତାଗଡ଼ା ହେଇକିନି ରହିଛି। ହେଇରେ ନା ପୁରା ଫିଟ୍ ଅଛି। ଏମିତି କାଶ ଆମ କ୍ରିପ୍ଟୋ ବି ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ନା କିଛି ନ ଯାଇକି ହାତ ଧରି ତ କିଛି ହବନି। କ'ଣ ହବ, ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳେଇ ଦବ ସେ ପୁରା ପୋଷା। ଆଉ ଇଏ ଲମ୍ବା ବି କେତେ ଦେଖୁନୁ, ପୁରା ଲମ୍ବା ଗା ନା। ଏଇଠି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖୁସି। ଆଜି ଦୀପାବଳିର ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଛୁ ଆମେ ଲାଇନ୍ର, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଛୁ। ଘରେ ବି ରୋଷେଇ ହେଇନି, ଏବେ ଗଲେ ପୁଣି ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଆଉ କିଛି କିଛି ଏଇଠି ବସ୍ତିର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖୁସିରେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଇ କ'ଣ ଦେଉଛ ଭୋଗ? ହଁ ଆଚ୍ଛା, ଯା ନେଇକି ଯା ଖାଇବ, ଯା କାଲି ସକାଳକୁ ଆସିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ପେଟି ଧରିକି ତୋଳିବ। ଏମିତି ବମ୍ ଅଧା ଜଳୁଛି ସେଟା ଉଠେଇବନି, ତା ଭିତରେ ନିଆଁ ଥାଏ, ହଠାତ୍ ହାତରେ ଫୁଟିଯିବ ହେଲା। ଯା ଘରକୁ ପଳା। ର ତମାନେ ରାତିରେ ଆସିଛ ବାଣ ଦେଖିକିନି ରାସ୍ତାରେ ଯିବ, ଦେଖିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ହଁ ସକାଳକୁ ଆସିବ। କେତେ ବାଣ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ତୋଳିକିନି ରୋଡ଼ରୁ ତୋଳିକି ରଖିଛନ୍ତି ବାଣ ଫୁଟେଇବେ ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାନ ପୁଅ ମୋର ଆସିଲା ବୁଲିକି ବାଣ ଫୁଟେଇକି। ଇଏ କୋଉ ହାପି ଦିୱାଲି କଲା? ଓ ଆଚ୍ଛା, ରାତି 12ଟାରେ ହାପି ଦିୱାଲି ସାଙ୍ଗରେ ବାଣ ଫୁଟେଇ ଯାଇଥିଲା। ମୋ ଘରଟା ଏଇଟା। ତାପରେ ଦୀପାବଳିର ସବୁ ମାହୋଲ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି କଲୋନୀରେ, ଏଇଠି ସବୁ ପକ୍କା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ଖୁସିର ମାହୋଲ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନି ସବୁ ସଜେଇ ହେଇକି ପୁରା ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ମିଶିକିନି ଟିକେ କରାହେଇଥିଲା, ସବୁ ଆୟୋଜନ କରାହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏଇଠି ବି ତାପରେ ରଙ୍ଗୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇକିନି ରଙ୍ଗୋଲି ହେଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରର ମୂର୍ଜ ଗୁଡ଼ାକ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରର ମୂର୍ଜ ଏଠି ଦୀପ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଠି ସବୁ ମୂର୍ଜ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି ସବୁ।
ଦୀପାବଳି ସରିନି ବାଣ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ସବୁ ପେଟି ଧରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ବାଣ ଉଠେଇବା ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ଏମିତି ମାହୋଲ ଅଛି ଆମ କଲୋନୀର ପୁରା ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଏଇ ଧୂଆଁରେ ତ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଇଏ ମୋ ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ହାପି ଦିୱାଲି ଲେଖା ହେଇଛି ମାଉସୀଙ୍କର ଦ୍ୱାର ମୁହଁଟା। ତାପରେ ଏଇଠି ଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପୁରା ଏମିତି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମ କଲୋନୀର ମାହୋଲ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ଆମର ମିଶିକିନି ଯାହା ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବହୁତ ମଜା କରୁ। କିଛି କିଛି ମଜା ଟାଇମ୍ ହେଲେ କି କୌଣସି ପୂଜା ପର୍ବ ଯାହା ବି ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବାହାରନ୍ତି ବାହାରକୁ ସମସ୍ତେ ବାହାରନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ଛୁଆମାନଙ୍କର ସବୁ ଆସିଗଲା ଏଇଠି ମାନେ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଖେଳନା ମିଳୁଛି ବାଣ ମିଳୁଛି। କାଲି ସକାଳୁ ଗୋଟେଇବ ଆଜି ସକାଳୁ ସେମିତି ଦେଖୁନା କେତିକି କେତିକି ପେଟିରେ ସବୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଅଧା ଦର ଫୁଟା ହେଇଥିବ କ'ଣ କରିଥିବ ତାକୁ ସବୁ ଖରାରେ ନେଇକି ଦେବ ତାପରେ ଫୁଟେଇବ। ଏଇ ବସ୍ତିରେ ରହୁଛ ନା କାଲି ସକାଳୁ ଆସିବ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ନେବ ଯା। ହେଇ ଭାଇ ଏଇଟା ଭଲ ବାଣଟା ଏଇଟା ନୂଆଟା ଦେଇଦେ ଜଣ ଜଣକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେ ମିଶିକି ନେଇଯିବ। ହଁ ହେଲା ଯା ତା ଖରା ଦେଇଦେବ ଖରା ଦେଇକି ଫୁଟେଇବ ଯା। ତାଙ୍କର ବାଣ ଫୁଟା ସରିନି ଆସିକିନି ଗୋଟେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ। ଚାଲ ଚାଲ ଲଗା ଲଗା। ଏଇଠି ସବୁ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର ମାହୋଲଟା। ଆଉ ସେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଖୁସି ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେନି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବମ୍ ମୋ ମତରେ ଏମିତି ବମ୍ ହେଲେ ବାଣ ହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଣ ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଟେଇବା କଥା ନୁହଁ ହେଲା। ବାଣ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଫୁଟେଇବା କଥା ନୁହଁ। ସେ ବହୁତ ସାହସୀ। ହର୍ଷିତା ସେମିତି ଅନଉଛୁ କ'ଣ ତୁ ତ ଥୋଇବୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ବମ୍ଟା ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ଫୁଟିଯିବ ହଁ ସେ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁ ଫୁଟେଇଲେ ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ରହିବା କଥା ନହେଲେ ବାହାରର ମାହୋଲ ସରିଗଲା ଖୁସିର ମାହୋଲ। ତାପରେ ଆସିଗଲି ଘରକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅଛି ସବୁ କାଜୁ ପିସ୍ତା ବାଦାମ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କିସମିସ୍। ଚାଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ଦିୱାଲି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧରିଛୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ପୁରା ମାହୋଲ ଶେଷ ହେଲା ବେଳକୁ ଆସିଗଲା କିଟକାଟ କ୍ୟାଡବେରୀ ଚକୋଲେଟ୍ କିଟକାଟ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସୀମା ଘର ତରଫରୁ ମିଳିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ଛୁଆ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧରିଛୁ। ଏମିତି ଖୁସି ଆଉ କ'ଣ ପାଇବେ?